Ano kayo? Sa kawagan mo? Uy, at mga likos, bitaw sa pagkakuan yan, sunod-dalan mo. Lagi, wala tayo, lago mo. Ano kayo? Stay kayo. Isa tapoy, tapoy. Sa. Ito lang ito. Saan yun dahil inom na sa country, sa government? Sa basura na pre, mga nananda na pre. Asida, pre, oy! Basta na kay ko, pre! Ay mo pagpatagi, pre! Inyuha nagyan po ng sala, pre, anong na global warming, pre, kay di mo ka malumamping sa tong Mother Nature. Mukhang antot. Ay! Hatag, be. And tonight's top story, I don't think we were meant to live like this. And by this, I mean everything. Hindi niya po makita kung sa kadamong negatibo ang mga basura. Labi na ang kabaskom o kahimsog sa mga lumulupyo diri. Labi na ang konektado ng mga kanal sa kadagatan. We can still save the earth by properly managing our waste, planting trees, and also save water and electricity. Kung naay kisaksak, inta kung wala gigamit. Kay dira ako na tai chi. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, or the IPCC, human activities are responsible for nearly all global warming since 1880s. NASA reports that global average temperature has increased by about 1.1 Celsius since the late 19th century. The United Nations Environment Program, or the UNEP, states that around 400 million tons of plastic waste are produced every year worldwide. According to the World Economic Forum, about 8 million tons of plastic enter the oceans every year. Studies show that plastic waste can take 100 years to decompose, harming marine life and ecosystems. Hello! And now, we are going to demonstrate on how we properly dispose our garbage.
Ang dahon kay belong siya sa biodegradable, which is makatabang siya fertilize sa ato ang yuta. Hello, Ate Ka! So kita mo ani, so this na magpataka og labay og plastic because we all know na ang plastic kay mo na siya ang biggest contributor sa climate change. And it takes months or years para siya ma-decompose. So, ang plastic, dili na siya malata. So, ikaw, nalata na lang ka diha ang plastic. Mo pa. So, dili na to siya ilabay sa non-biodegradable. Kita kani, paggamit pa mani, ma-recycle pa mani, masudan pa ni siyang tubig. O lain.